नेहरू स्मृति विद्यापीठ सोरिसार सत्संग क्लास को स्वागत करुच्ची। आमे प्राय सबू शनिवार दिन सत्संग क्लास करुचे, जहाँ को आम शिशु सभा क्लास कहीपर। आज ये जो सत्संग क्लास करने जाऊे, ये सत्संग क्लास करने पूर्व आम सर्वप्रथम से परमेश्वर परमात्मा को आम अंतर सहित धारण करवा। कारण समस्त जाने जो परमात्मा को बिना इंगित गचर पत्र खसे ना। ये अग्निदेवता, वायुदेवता, जलदेवता सारा विश्व ब्रह्मांड इंगित परिचालित करते। तेणु आम जहाँ भी करवा सर्वप्रथम से परमात्मा को स्मरण कर कार्य आरंभ करवा। मुझे जहाँ कहि पे समस्ते दोहर तापर आम परमात्मा उद्देश्य संकीर्तन आरंभ करवा। समस्ते कह ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 मुसई स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अंतरात्मा सहित धारण करुछि। सही परमात्मा मोर बुद्धि को श्रेष्ठ मार्गरे सत् मार्गरे परिचालित करन्तु। वर्तमान आमे संकीर्तन दे करबा, तापर परमात्मा की कथा आलोचना करिबा। संजय डाके सकले डाके तो दर्शन पाई। संजय डाके सकले डाके दर्शन पाई। संजय डाके सकले डाके तो दर्शन पाई। संजय डाके सकले डाके तो दर्शन पाई। जगत
ସମସ୍ତେ ତନ ମନ ଧନ ଏକା ଧନ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ସମସ୍ତେ କୁହ, ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ତନ ମନ ଓ ଧନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ମୋର এই ସମାଜର ମୋ ମାଟି ମାର ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମ ଓ ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପରମ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟକାରୀ ମନେ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ଜୀବନରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମର ମନ୍ଦିର ମନେ କରି ସେଥିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଯାହା ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନର ଓ ନାରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଓ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିତାର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଭାବିବା। এই ଭାରତ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଆମର ତନ ମନ ଧନ ପୂର୍ବକ ସେବା କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଶପଥ ଦେବା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ନିଜେ ଭଲ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।